Hotep. Makele, Dambara kele, Fama kele, Jo kele, Sira kele, Son kele. Kanya joli, Kanya saba, ka kelen di sama, ka kelen di duma, ka kelen di ambemba solo mi jasa toma olu kamina dola. Wala se o sero la, nyam fenjugu, nyam fenyuma, dembe afanodo, fabe fana afanodo. Sira temina ambi ambemba molo maunola, ambemba sinielaw, ambemba mungo ko kanyuma ke kanyuma fo ka jugmanto. Ambemba mungo ko mo yaye dafa nyonya de ko ibe mamo rebe ambemba mungo bolo ko ni kelente beleta ambemba mungo kono kulu jele ndebe bifo ambemba ode nola ambemba unye golofina gre tutege obemba ode nola ambemba ode nola sila foitama kolomimbe neni aula o anyo ta chela ambemba mungurula obemba ode nola o kami neni awbe ko fobi anyo ocheta ambemba mungo obemba ode nola ambemba mungo ko kolon ka baraka tele obemba ode nola kurin karamo kurin lamelikelaw kurin lajesenkelaw an kala ni ñogon abela jelen folendo ana ka kala ni kende do modibo haydara ka bo somadayna ka foli bla abela jelena ka ko wele singama ko amena an karama walanda do labi walanda mi ni abe talike jonya fo tuga verela bolo kono moya malmaw ka wele singa masangani amena fla fo o wala ndaka amba fo bela jele kawni tuma o ka tuma dawla o temenen ko malmaw ambe o bela jele fo ka fo awoye kanye jabe ndo lajigi o jabe mu ni ni mo yu laje o abe hakili bla barala jabe mu be talike jonya wale mtaraka angulo findo sekere hamante ni mirindi flafe arabu mirindi ani tobu mirindi kayi wusu jankono ni mirindi flaye la jonyali la kosonyali o bolokono moya do surungali o wurniya mintaka angulo findo sekere kayi tumajan aw ye fɛn bɛɛ kɛ ni mɔgɔ ninnu bolo u ye fɛn bɛɛ yira anw na fo hara u ye fɛn bɛɛ yira anw na fo k'an mɔgɔ minɛ ayi madame o ye anw minɛ de komi mɔgɔ bɛ bagan minɛ cogoya min na tuma dɔw la hali diɲɛ ye bagan tɛ koyi bawo hali mɔgɔ diɲɛ ye bagan waleya cɛjugu dɔ bɛ yen i tɛ sɔn ka ta ka sɛgɛrɛ u ye golofinden kɛ muran de ye baarakɛminɛn hamante tuma dɔ la o ye golofinden kɛ matériel de baarakɛminɛn hamante tuma dɔ la o ye golofinden kɛ karajago de n'o ye marchandise ye kɔni ka kɛ fɛn tɔnɔbɔta ye ka i fagadɔ kɛ 10 ani kɔ 10 siècles et quelques plus de 10 siècles anw ye o de kɛ ni mɔgɔ ninnu ka lajonya lihala la kɛrɛnkɛrɛnyala ni mɔgɔ si fila in kɔni arabu ani tubabu tuma dɔ la u ka diinɛ yɛrɛ tɔgɔ la koyi arabu diinɛ tubabu diinɛ arabu diinɛ n'o ye silamɛya ye tubabu ka diinɛ n'o ye kerecɛnya ye ani jifuyaw an ye jɔnya min kɛ ninnu bolo wusu jan kɔnɔ siga foyi t'a ma bi an bɛna an karamaga arabu ka lajɔnyali u ye min ta k'an golofindenw sɛgɛrɛ lajɔnyali n'an bɛna kuma kan kana ni a dalilu ye kuranɛ kɔnɔ ni damagama diyana ni bɛnba solemu y'an kɔnɔ gɛn hotep ne sɔginen filɛ jabe min kan a ko l'esclavage mental est la pire forme d'esclavage. Il te donne illusion d'être libre, il te fait aimer ton oppresseur et avoir confiance en lui. Ceux qui essayent de te libérer ou de t'ouvrir les yeux deviennent tes ennemis. Ko hakila jonya ko ale de ka juguni jonya be hakila jonya be mo bla coga de la abe ki kono ke mo kana blalen hakila jonya be mun ke mo la mo me ki la jonya be ke o de fe hakila jonya be ke mun ke mo la mo me ki la jonya be mo nga jonya la de ibi ka dana da o de kan hakila jonya be mun ke mo la mo me be fe ki bo o jonya juru la o tigi o be ki nyokoro i jugude
mɔgɔ min bɛ fɛ k'i ɲɛ yɛlɛ kɔni i b'o filɛ i jugu de mɔgɔ min bɛ fɛ k'i ɲɛ laka de o tigi bɛ k'i bolo jugu de nka wagati kelen na mɔgɔ min bɛ k'i bila o jɔnya in na de i bɛ mɔgɔ min ka jɔnya la de i bɛ k'o tigi fɛ de hakilila jɔnya b'o de kɛ mɔgɔ la bolofinden bili halama a bɛ tan de koyi aw min ka karamɔgɔw bɛ tile ka laseliw kɛ mɔgɔw bɛ se k'u hakili bɔ jɔlɔkɔw la cogoya min na jɔlɔkɔ min ni diinɛmɔgɔw ye o jɔlɔkɔ don a hakiliw la i b'a ye an balimaw mun yɛrɛ ye o diinɛw kɛbagaw ye koyi olu de bɛ wuli k'an kunbɛn ka kuma sugu bɛɛ fɔ an ma ko parce que dɔrɔn an bɛ ka min fɔ tunya de don olu yɛrɛ b'a dɔn tunya de don bawo olu tɛ se k'a ye mɔgɔ min y'u don jɔnya juru in na u bɛ olu de filɛ u ɲin ye arabu ani tubabu nka an mun bɛ k'u la kun ka sira yir'u la anw bɔra min kalama ni olu ma bɔ o kalama fɔlɔ bawo mɔgɔ bɛɛ tɛ bɔ fɛn kalama ɲɔgɔn nɔfɛ ayi mɔgɔ dɔw de bɛ bɔ a kalama olu bɛ sɔrɔ ka tɔw la bɔ a kalama jango janfa dɔw de bɛ bɔ janfa sirili kalama k'a fɔ karimasina est ce que janfa sirilen t'an kama wa n'o tɛ o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ min fɔlɔ bɔra kalama ko le hakili ka bon dɛ ayi ko le kalannen don ayi ko le bɛ ko kalama ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan ayi mɔgɔ dɔ de bɛ bɔ ko kalama ka kɔn dɔ ɲɛ ni mɔgɔ min bɔra ko kalama dɔw ɲɛ olu ka baara ye mun de ye o de ye ka mɔgɔ tɔw lakunu olu fana la b'a kalama kɛmɛ t'u ka baara ye o dɔrɔn de sinon kɛmɛ t'u kalannen tɛ ka tɛmɛ maa si kan u tɛ kodɔn ka tɛmɛ maa si kan o man kɛ ko ni maa si ye nka janfa jugu in kɛmɛ t'u de kɔnna ka bɔ a kalama n'an bɛ ka laseliw kɛ walasa an balimaw mun ma bɔ a kalama fɔlɔ u ka se ka bɔ a kalama karamɔgɔ aw fɔlen don an bɛna i sɔgɔlen filɛ jabe min kan ale ko cogo di quand votre imagination est limitée par votre éducation cela s'appelle de l'endoctrinement quand votre imagination est limitée par votre éducation cela s'appelle de l'endoctrinement ko ni mɔgɔ ka miiri ni o danna i ka lakolokololi de ma c'est à dire éducation min dir'i ma ni i miiriya danna o de ma dɔrɔn ko de bɛ wele ko hakili bilali wusu la o de ye hakili ka wusula don ye l'endoctrinement kɔni c'est à dire diinɛmɔgɔw n'i ye olu ɲininka dɔrɔn olu bɛ kuranɛ de dayɛlɛ ni kuma min sɔrɔla kuranɛ kɔnɔ a ɲɛna ni fɛn min ma sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ dɔrɔn o tɛ yen n'i ye chrétien ɲininka a bɛ bibulu de dayɛlɛ ni fɛn min sɔrɔla bibulu kɔnɔ o de ye tiɲɛ ni min ma sɔrɔ bibulu kɔnɔ dɔrɔn o ye nkalon ye wa olu ka dɔnni bɛɛ bɛ taa ye de n'i ye silamɛ dɔnnikɛla ɲininka dɔrɔn olu hakili la ko silamɛya dɔnni i ka kuranɛ kalan ka bukari kalan ka muslim kalan k'o de ye dɔnni bannen o de ye diɲɛ dɔnni bɛɛ bannen bon o de bɛ wele ko l'endoctrinement n'i ye an ka mɔgɔ kalannenw fana lajɛ mun ye kalan kɛ tubabuya lakolokololi ɲɛwala kan éducation ni olu taara kalanba kɛ Sorbonne Harvard ka na ni jɔnjɔnbaw ye n'o ye diplôme baw ye olu fana ye roman mun kalan yen nɔ u ye livre ba mun kalan yen nɔ olu hakili la ko diɲɛ dɔnni bɛɛ bɛ o de kɔnɔ ko y'a bannen de pepe ko dɔnni wɛrɛ foyi ti o kɔfɛ ka sɔrɔ karamɔgɔ an bɛ deli ka fɔ ɲɛna yan nɔ n ko dɔnni la dɔnni hali 0,00% c'est à dire dɔnni la 0,0050 o ma sɛbɛn dɔnni kɔni nka diinɛmɔgɔ ka dɔnni o ye ale ɲɛ bɛ kafa min n'a ɲɛkɔrɔ a ɲɛ bɛ livre min n'a ɲɛkɔrɔ k'a kalan o de ye diinɛmɔgɔ ka dɔnni ye o de la an ko diinɛmɔgɔ n'i bɛ dɔnni kuma fɔ dɔrɔn n'i k'i ko dɔn diinɛmɔgɔ la ni dɔnni kuma fɔra tile bi fɛ dɔrɔn taa kɔrɔn fɛ diinɛmɔgɔ bɛ yen parce que diinɛ ni dɔnni tɛ fan kelen fɛ fiyewu dɔnni yɛrɛ 0,0050% o ma sɛbɛn livre ni min sɛbɛnnen b'aw kun aw tɔɔrɔlen bɛ o de kan mɔgɔ bɛ se ka dɔnni yɛrɛ sɛbɛn wa dɔnni bɛ se ka sɛbɛn wa dɔnni bɛɛ bɛ se ka sɛbɛn wa hali mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ bɛ se k'i miiri min na une minute kɔnɔ une minute n'a fɔra k'e ka biki ta k'i ko sɛbɛn i b'o sɛbɛn ni fɛn jumɛn de ye mɔgɔ bɛ miiri fɛn min na une minute kɔnɔ ni ordinateur ta k'i b'a saisir i bɛ se k'o saisir i ka miiri mɔgɔ miiri bɛ fɛn min na kuru une minute kɔnɔ e ka ordinateur ta k'i b'o saisir i b'o saisir cogo di i tɛ se o de la an ko a ma ko hakili ka sɛbɛya ka bon fɛn bɛɛ ye hakili de ye wa hakili ka sɛbɛya ka bon danbagama ye sinfɔ o sinfɔ dilan ka kɛ mɔgɔ la hakili ka sɛbɛya ka bon n'a bɛɛ ye n'a kɛra mɔgɔ min kɔnɔ ko kafa kalan ko livre kalan ko de bɛ mɔgɔ kɛ dɔnnikɛla ye a y'a fɔ tigiw ye ko olu ma lɔnni yɛrɛ dɔn fɔlɔ ko livre kɔnɔ jango diinɛ livre ko dɔnni kuma yɛrɛ maga ma kɛ dɔnni kuma yɛrɛ la diinɛ livre si kɔnɔ ayi a tɛ tora kɔnɔ a tɛ injil kɔnɔ n'o ye nouveau testament ye a tɛ ancien testament kɔnɔ a tɛ kuran kɔnɔ dɔnni kuma yɛrɛ t'a kɔnɔ fiyewu an bɛ to k'o kuma nin fɔ ka taga ni ka segin n'i y'a ye an b'a fɔ an b'a dɔn de dɔnni kuma kisɛ kelen to a kɔnɔ karamɔgɔ an bɛ na n sɔgɔlen filɛ jabe min kan a ko cogo di la religion forme l'homme de la même manière que l'homme forme le chien utiliser la récompense l'obéissance et la punition y'a isa muy buenas entra por allá a ko diinɛ
diinɛ bɛ mɔgɔ dilan k'i bila lihala de la i komi mɔgɔ n'i ye wulu min ta ka bila i ka so kɔnɔ i b'a former cogoya min na n'a ye ko kuntan kɛ dɔrɔn n'i bɛ fɛ ka dumuni kɛ n'a y'a tɛgɛ dɔ la i b'a gosi a b'a dabɔ a la i bɛ wulu éduquer cogoya min na k'a bila sira kan de a kana ko kuntan kɛ dɛ ɔ n'i ye n'a ye ko min kɛ i bɛ to ka tɛgɛrɛ fa ye k'a la nisɔndiya ka tulonkɛ k'a fɛ n'a ye ko ɲuman kɛ ɔ n'a ye kojugu kɛ i bɛ to ka gosi cogoya min na de ɔhɔ diinɛ bɛ mɔgɔ la kolokolo ni o de ye bawo diinɛ b'a yir'i la de ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ko arijinɛ ko n'i sara ɔ ko muso 70 bɛ yen ko nɔnɔ kɔji bɛ yen ko dulo kɔji bɛ yen ɔ a bɛ sɔrɔ k'i bagabaga ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ko tasuma ko n'i sara ko o bɛ jeni ko sajugu bɛ yen ko buntɛniw bɛ yen ko nekolonkolonjiw bɛ yen ɔ diinɛ bɛ o kuma ninnu de fɔ mɔgɔ ye ɔ mɔgɔ dun n'i ka wulu b'i bolo so kɔnɔ ɔ wala ɔ petit frère ça va ɔ n'i ka wulu b'i ka so kɔnɔ ɔ i b'a fana la kolokolo o la kolokolo cogoya de la ɔ diinɛ bɛ o de kɛ mɔgɔ la karamɔgɔ an bɛna don an ka walanda kɔnɔ an karamɔgɔ siga foyi tama an bɛ don walanda kɔnɔ a ko les premiers esclavagistes bien avant les occidentaux sont les arabo-musulmans et leur livre du Coran interdit nulle part l'esclavage ko mɔgɔ la jɔnya la fɔlɔ golofina ya ka kɔn tubabuw ɲɛ ko de ye arabuw ye kɛrɛnkɛrɛnyala an ka golofina tile fan mɔgɔ fɔlɔ mun ye mɔgɔw la jɔnya ya ko de ye arabuw ye les premiers esclavagistes bien avant les occidentaux sont les arabo-musulmans et leur livre le Coran n'interdit nulle part l'esclavage o arabuw ko le fɔlɔ nana ni jɔnya ye anw fɛ yan golofina olu ka kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ si tɛ a kɔnɔ kuranɛ lafari kuranɛ verset 600 ani dɔɔni yɔrɔ si tɛ a kɔnɔ jɔnya interdilen don yɔrɔ min na yɔrɔ an delila ka fɔ ɲɛna foyi man jugu ka jɔnya bɔ mɔgɔ dɔ ka mɔgɔ dɔw minɛ ka k'a bolokɔnɔmɔgɔ ye ka kɛ a ka marchandise ye ni a ka d'a ye don min na a b'a feere n'a ka d'a ye don min na a b'a tɔnɔbɔ cogoya min ka d'a ye komi i ka ba b'i bolo cogoya min na i komi i ka saga b'i bolo cogoya min na o de ye jɔn ye jɔn kɔrɔ de y'o ye mɔgɔ dɔ ka mɔgɔ ɲɔgɔn kɛ o cogoya la u ka diinɛ silamɛya diinɛ a bagara fɛn dɔw ma k'olu haramuya fɛn mun ti a ɲɛsira la fiyewu a ka dɔnni yɛrɛ ti fɛn mun kan fiyewu nka fɛn min ka jugu ni ko bɛɛ ni o ye jɔnya ye silamɛya diinɛ ma se k'o interdit cogoya si la kuranɛ kɔnɔ a tɛ yen silamɛya diinɛ bagara lɛ ma foyi k'a la a ye lɛ haramuya ka baga dulɔ ma foyi k'a la a ye dulɔ haramuya ka baga sobiyeta ma foyi k'a la a y'o haramuya ka baga kodɔnw ma tɛntɛn k'olu haramuya olu ma foyi kɛ a la wa a dɔn fɛn yɛrɛ tɛ o fɛnw kan fiyewu nka a y'olu haramuya mɛ fɛn min ka jugu mɔgɔya ma ni fɛn bɛɛ ye silamɛya diinɛ y'a ɲɛ tugun k'a ma sɔn k'o haramuya a ka kitabu kɔnɔ n'o ye jɔnya ye aw bɛ se ka nin faamu cogo di an balimaw o de la kuma dɔw la an mɔnɛlen bɛ kuma bawo n'i y'a dɔn miiri k'a fɔ de ko hali bi ko an balima dɔw de bolo falen bɛ nin diinɛ in na a ti dayɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ fari la k'a sɔrɔ a yira ko n'o ye a prévu ye a bɛ kɛnɛ kan aw yɛrɛ ɲɛ bɛ livre in kɔnɔ kumaw la mɔgɔ fanba ni min tɛ se ka arabu kalan kɛ bi i bɛ se ka faransɛ kalan kɛ kuranɛ san i yɛrɛ k'a dayɛlɛ i k'a kalan n'i bɛ faransɛ de dɔn n'i tɛ arabu dɔn an b'a fɔ nin bɛɛ tɛ se ka kɛ kuma ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ kalan yɔrɔ caman na i m'a ye wajululamɛlaw n'ani olu bɛ baro la a baro kuniju foyi t'a la wa nka i m'a ye ni kɛmɛti n'a ni mɔgɔ kalannen bɛ baro la wa yɔrɔnin kelen wa a bɛ ɲɛnabɔ wa bawo mɔgɔ kalannen y'a kalan a b'a dɔn min bɛ livre kɔnɔ kɛmɛti dun tɛ kuma a kunfɛ an tɛ kuma foyi fɔ ni dalu tɛ kuma min na diinɛmɔgɔw ka danaya ka livre min ye an bɛ kuma o livre de kan koyi wa ka jɔnya kɔkɔrɔma dundun c'est à dire ka jɔnya fanga di jɔnya ma diinɛ ninnu de y'a kɛ ka fanga yɛrɛ di jɔnya ma diinɛ ninnu de y'a kɛ chrétien ni silamɛya a prévu b'u ka livre de kɔnɔ komi bi kuma bɛ kuranɛ de kan ni dama ma diɲɛ na tile fila in na an bɛna walanda di bibulu fana kɔnɔ ni dama ma diɲɛ na n bɛna hɔtɛp karamɔgɔ aw bɛ hakɛ to an bɛ tɛmɛ ni walanda ye dans nos écoles on nous a toujours enseigné l'esclavage occidental mais jamais celui des arabo-musulmans mon frère noir malgré le fait que les arabo-musulmans ont envahi et dévasté l'Afrique en asservissement plus de 35 millions d'Africains en 14 siècles. Certains musulmans osent affirmer que l'islam est une religion de paix. Pourtant, l'islam a légalisé l'esclavage qui était à l'époque une pratique tout à fait normale pour le peuple arabe. Le prophète des Arabes, Mohammed lui-même, avait plus d'une trentaine d'esclaves.
Donc, deux femmes très connues, Maria le Copte et Safia. Aw y'a ye sa ko anw y'a kalan an ka kalantaw la an ka kalanta n'o a bɛ fɔ ma ko les écoles classiques an ka ekɔlisow la colonisation min ni tubabuw y'o kɛ an na an y'o kalan ko nka an ka kalantaw la arabuw ye jɔnya min kɛ an na an b'a kalan o la fiyewu an m'o kalan k'a sɔrɔ arabuw ka somɔgɔya kɔnɔ jɔnya y'u ka somɔgɔya u ka civilisation kɔnɔ fɛnba dɔ de ye u ye min na baara faga dɔ kɛ 14 an golofindenw na u ye min na baara faga dɔ kɛ c'est-à-dire 14 siècles u ye min na baara an golofindenw na k'a yirila k'a fɔ ko arabuw ka kira walima silamɛw yɛrɛ ka kira min ye u ɲɛminɛbaga ye o yɛrɛ ko jɔn 30 ani kɔ de tun bɛ a bolo o jɔn 30 ni kɔ la jɔnmuso 2 tun b'a la n'o ye Maria ye ani Safiya o Maria in kira Mamadu yɛrɛ ye den kelen sɔrɔ o jɔnmuso in fɛ a ka jɔnmuso 2nan in a ka jɔnmuso fɔlɔ in n'o ye Maria le Copte ye kira ye den kelen sɔrɔ o fɛ o den min ni o ba ye n'o den tɔgɔ bɛ ko Ibrahim a y'o sɔrɔ a ka jɔnmuso min fɛ o jɔnmuso in tɔgɔ de ko Maria aw y'a ye sa silamɛw ka kira yɛrɛ jɔn 30 ani kɔ de tun b'a bolo jɔnmuso 2 tun b'a la jɔnmuso 2 min f'a ye den kelen sɔrɔ kelen bolo a la ni o den tun bɛ wele ko Ibrahim diinɛ min kira yɛrɛ jɔn 30 ani kɔ tun b'a bolo o diinɛ bɛ se ka jɔnya la tɔn o bɛ se ka jɔnya interdit wa ayi a tɛ se karamɔgɔ a mɛna o kira in yɛrɛ jɔn 30 ani kɔ tun b'ale bolo wagati kelen na o b'a fɔ aw ɲɛna ko silamɛya ye bɛn diinɛ de ye ko silamɛya ye kɛlɛya diinɛ de ye mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ dɔ bolo jɔnya la mɔgɔ dɔ bɛ ka mɔgɔ dɔ k'a ka marchandise ye wagati min na ko de ye bɛn diinɛ ye k'o ye kɛlɛya diinɛ ye bɛn bɛ min kɛlɛya kuma bɛ min pourtant l'islam a légalisé l'esclavage qui était à l'époque une pratique tout à fait normale pour le peuple arabe. Je me suis arrêté. De plus, durant tout ça, prophétie, il a vendu et acheté des esclaves. Salamoga la foba no yuga kraye. Allez John sang ay John fere. C'est-à-dire ay John sanifere allez ok. Salamia kira koni. Quoi de mieux pour prouver aux musulmans que l'esclavage est une pratique tout à fait permise, puisqu'il fut pratiqué par celui qu'il considère comme un prophète. Nous ne pouvons pas dire que l'islam est John la dagade. L'islam ka kira yɛrɛ a ye John sang a ye John fɛrɛ. John 30 ko kun b'ale yɛrɛ bolo. Aujourd'hui, la majorité écrasante des Noirs arabisés refuse d'admettre cela et le reste se vante même du fait que le Dieu des Arabes a ordonné de bien traiter les esclaves. Yaye. Hali bi ko an balima golofinden dɔw de b'a fɔ ko non ko silamɛya a ma jɔnya kɛlɛ ko nka ko silamɛya ko k'a ye jɔnw minɛ ka ɲɛ aw kana jɔnw maltraiter nin ye kuma ye nin tɛ kumatu kuma ye nin tɛ kuma yɛlɛma kuma ye n y'o fɔ aw ɲɛna sanfɛ silamɛya ye fɛn dɔw la tɔn mun de la a ma jɔnya la tɔn dɛ bawo o bɛ arabuw arranger bawo jɔnw de tun y'u ka baarakɛlaw ye jɔnya tɛ se ka la tɔn ni jɔnya la tɔn na n'o kɛra mɔgɔ bɛɛ bɛna kɛ kelen ni mɔgɔ bɛɛ kɛra kelen ye o man di olu ye olu b'u yɛrɛ ye de toujours olu ka fisa ni mɔgɔ tɔw ye o ye mɔgɔ jamana ka fan o fan de ye koyi k'a daminɛ tubabuw la ka taa arabuw la u bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ fisaya ni finman de ye ka i kunun fɔ bi n'a fɔra ko jɔnya la tɔn na sisan o kɔrɔ ko mɔgɔ jɛman ni mɔgɔ finman o bɛɛ kɛra kelen ye donc n'o kɛra kira a ka kiraya a bɛna gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ a la n'o kɛra arabuw bɛ n'u opposé o la ko finman ni jɛman ka kɛ kelen ye olu bolo o ye kojuguba de ye o de la jɔnya ma se ka interdit kuranɛ kɔnɔ i bɛ kuranɛ daminɛ a daminɛ f'a laban yɔrɔ i tɛ jɔnya interdit yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ ayi i t'a sɔrɔ a kɔnɔ fiyewu n'an ye karamɔgɔ ninnu attaqué nin débat la u b'a fɔ an ɲɛna non silamɛya kɔnɔ a ma interdit mais a fɔra ko ka dabila ko ka comment on appelle ko ka jɔn minɛ ka ɲɛ a fɔra ko n'i ye nin ko in kɛ i ka jɔn ka hɔrɔnya u b'o manamanakan ninnu dɔrɔn de f'i ye quoi n'i ye sunkalo sara n'i ma se ka sunkalo sun i ka jɔn kelen ka hɔrɔnya ko silamɛya y'o mode de ta pour que a ka se ka jɔnya la tɔ ni kumatu kuma ninnu waati min na silamɛya mago jɔra lɛsɔgɔ haramuya la a jɔn ne ɲininka a ma lɛsɔgɔ haramuya waati min na silamɛya bɛ fɛ ka dulɔ haramuya a ma dulɔ haramuya waati min na silamɛya bɛ fɛ ka fɛn su haramuya a ma haramuya wa. Waati min na silamɛya bɛ fɛ ka jeli haramuya a ma jeli haramuya o bɛɛ verset bɛ kuranɛ kɔnɔ
mun de la ala y'i mago jɔra jɔnya haramu la mun na an b'a fɔ ko jɔnya latɔnna bi à partir d'aujourd'hui maa si kana maa si ka jɔn ye mun de la a m'o fɔ a tɛ se k'o fɔ bawo an y'a fɔ ɲɛna ko kuranɛ in tɛ danbagama kumakan ye fiyewu ayi arabuw de kumakan don olu de y'a sɛbɛn ka bɛn u ka civilisation ma u ka culture de don u tɛ se ka fɛn interdit fɛn min siga foyi t'a ma olu yɛrɛ bɛ ka fɛn min tɔnɔbɔ ayi u tɛ se k'o interdit maintenant hotep aujourd'hui comme si ces derniers étaient des animaux domestiques et qu'il suffisait de bien les traiter pour qu'on oublie la monstruosité de cette pratique. Oh, silamɛ ko kuma ko non ko silamɛ ma jɔnya haramu ko ko silamɛ ko ka jɔn minɛ ka ɲɛ ni ko ka fɛn minɛ ka ɲɛ i ma haramu o kɔrɔ ko bagan de don sa hali ka bagan n'i ka bagan maltraité mɔgɔ dɔ tɛna f'i ye ko bagan k'i kana maltraité k'i ka minɛ ka ɲɛ wa komi mɔgɔw ye baganw de u kan ka minɛ ka ɲɛ kuma ye nɛni de quoi nɛni de don quoi ko non ko silamɛ ko k'a ka jɔn minɛ ka ɲɛ o jɔn ye bagan de ye wa hali ni mɔgɔ ka fali b'i bolo n'i bɛ ka maltraité n ko mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ ka f'i ye ko karamɔgɔ ko e na nin kɛ fali la hali ka wulu n'a b'i bolo n'i bagara ma ka bɔgɔ cogo la mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ baga i ka wulu ma ka bɔgɔ mun de kama aw ka silamɛya bɛ se ka jɔnya interdit aw ka silamɛya kɔrɔ ko ka jɔn minɛ ka ɲɛ diinɛmɔgɔ hakili de ma bon hakili yɛrɛ de t'u la quoi et même ce prétendu bon traitement que Bilal al-Habashi, esclave noir castré, a eu droit à titre symbolique, comme on le verra. Aussi important soit-il, cet acte n'est pas une abolition de l'esclavage, mais un chantage. D'autant plus que le racisme anti-noir est un fait inhérent à la communauté arabo-musulmane bien avant les Européens. Les Arabes pratiquaient déjà la ségrégation raciale contre les Noirs pour coloniser leur territoire, alors que l'implication des Européens dans les razzias et les déportations vers les Amériques dura 4 siècles. L'implication des Arabo-Berbères dans les razzias a duré 14 siècles et perdure toujours dans l'impunité totale. Hali o minɛ ko ɲuman min u ye mun fɔ ko ka jɔn minɛ ka ɲɛ jɔn dɔ tun b'u bolo ko Bilal Ben Araba Bilal Habashi ni silamɛw n'u bɛ kuma dɔw la u b'a fɔ silamɛya kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ de kelen finman jɛman an bɛɛ de kelen hali kila yɛrɛ ka sahaba dɔ tun bɛ yen ko Bilal o tun ye finman de ye o tun bɛ misiri wele kɔnɔ su tɔmɔkanw n ko Bilal tun ye jɔn kɔbɔlen de ye o tun kɔbɔlen de don silamɛw bolo yen nɔ Bilal ma muso sɔrɔ arabu jamana kan a ma muso sɔrɔ tout dernièrement de an bɔra kalama de an ye recherche de senfɛ an bɔra kalama ko Bilal tun kɔbɔlen de don il était castré kira in salen a bɛ olu silamɛ kelen de ka sɔrɔ kira in salen Bilal ma se ka sigi a ma se ka sigi Medine tuguni a ye Medine bila a nana sigi Siri Bilal y'a ka ɲɛnamaya tɔ kɛ Siri Sham jamana kan parce que a ma se ka balo u cɛla tuguni quoi c'est pas la peine maintenant o Bilal Ben Araba o kun castrelen don o de la a ma se ka furu kɛ a ma se ka den sɔrɔ kira in yɛrɛ salen kɔfɛ a ma se ka balo Medine tuguni a n'a ka ɲɛnamaya tɔ kɛ Siri jamana kan o waati la n'o tun bɛ wele ko Sham f'a ka dɔn k'a fɔ de ko an bɛ ka tubabu minnu nɛni tubabu ka colonisation ye maximum 4 siècles an y'o de kɛ tubabuw bolo jɔnya la colonisation kɔnɔna na farafin jamana kɔnɔ yan farafin jamanaw bɛ tubabu ma hali san 100 sɔrɔ yen farafin jamanaw bɛ tubabu ye san 100 dɔɔni de kɛ colonisation na mais farafin jamanaw bɛ u ye san 400 sɔrɔ yen nka arabuw bɛ anw fɛ yan plus de 14 siècles san 1400 u bɛ k'an lajɔnya donc o la tuma dɔ n'an wulila silamɛ minnu baladon de silamɛya u b'a fɔ ko ko mun la k'an bɛ silamɛya dɔrɔn nɛni ko mun la k'an tɛ tubabuw fana nɛni an b'u bɛɛ nɛni an mago t'u si la u bɛɛ ma kuntan nka min ka jugu anw ma bi na o de min ye joginda banda an na o de ye arabu ye arabu n'u ka diinɛ ye sinon an kɛmɛ to an t'u si to yen an ka walanda bɛ s'u bɛɛ ma komi aw yɛrɛ b'a ye cogoya min na nka n'i y'a ye an bɔ an bɛ silamɛya tan de bawo silamɛya ye joginda min da anw na foyi ma da an na yɔrɔ n y'a fɔ aw ye n ko mɔgɔ bɛ komi lamala silamɛya ye min kɛ farafin na n bɛna exemple d'aw ma a bɛ komi n'i ye kɔnɔni minɛ k'a si bɔ a la ka kɔnɔ minɛ k'a si bɔ a la quoi k'a bila k'a kan k'a fɔ ko munna k'a ma pan ka kɔnɔ bila k'a ka pan kɛ
e kono mine ka kamasi fila bala o ka fɔ ko mun na ko ni kɔnɔni tɛ pan dɛ bon diinɛ o de k'anw na quoi diinɛ nana k'an kamasi bɔ an na pepepewu o ka an ka culture k'o bɛɛ totémiser k'a fɔ an ka culture ye an ka ko ye musikuya de k'o ye bidiya de k'o ye kafiriya de o de dun kun y'an ka lɔnko ye ɔ diinɛ o min na gosi an y'an bolo bɔ la min kɛ tubabuw nana sɔrɔ se foyi t'anw ye tuguni tubabuw nana sisan k'an tɔ lase ko anw de b'a fɔ an ka zana la ko mɔgɔ talonna yɔrɔ min na ko sani i bin yɔrɔ sani i ka jɔrɔ la k'i talonna yɔrɔ min na k'i ka jɔrɔ la an talonna arabuw y'an minɛ yɔrɔ min na an talonna ye de donc o de la an tɛ arabu to fiyewu kɛmɛ t'u ko k'u tɛ arabu diinɛ to fiyewu ko f'u ka fura b'a ka wɔrɔ ɲɛma diɲɛ bɛɛ ka ye ni mɔgɔ min dalen bɛ karamɔgɔ min na k'a ka taa wele ka na ko an ko silamɛya défense tɛ se ka taa tuguni kɛmɛ t'u nalen kɔfɛ ayi i tɛ se i tɛ se ɔhɔ n bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye. La naissance de l'islam et sa conquête sanglante a donc importé en Afrique une pratique qui n'était connue que chez les peuples indo-européens et sémites. L'islam a donc institutionnalisé, systématisé et légalisé cette abomination à très grande échelle avec l'approbation religieuse du Dieu arabe. Ah oui, ça. Islamia moira minke, islamia daminela minke. Oh, oui, jamana ou de meneli damine sakata. Ka jamana ou meneli damine sakata. Oh, ka jonya la bara. Oh, ka soro jonya kun ye fen la koronen re. Oh, mirinu de fe mirinu mo ko indo-européen olu ka ko de kundo ani semitu. Oh, islamia sa ale nana ka institutionnaliser ka do ka sharia kono. Aho, ka systématiser ka kankeya koni, ka légaliser ka la daga. Oh, ni waleya cɛjugu in oh, u ye nin de laboloya diinɛ kɔnɔ sa arabu ka dieu arabu ka ala in oh, ale yɛrɛ ye nin kokɔrɔma don les razia silamɛya diinɛ a donna anw fɛ yan Kayi, l'islam est arrivé en Afrique par la force de l'esclavage haine pour imposer la langue, culture et secte. On voit clairement ces traces dans certains pays musulmans aujourd'hui qui continuent de pratiquer l'esclavage, Mauritanie, Nigeria, Libye et beaucoup d'autres pays musulmans en 2020. La traite des Africains par les musulmans commence en 652, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le début de la traité négrière en Afrique par le musulman désigné sous le nom de traite orientale est daté par un événement historique incontestable qui marque l'invasion de la traite négrière par le musulman, le traité de Bact signé en 652. O jonya kelen o de bolo yalen do o de waleyalen do bi an farafin jamanaw kɔnɔ yan mande Mali, Mauritanie, Nigeria, Burkina fo ka taa se Algérie jamanaw ma nin jonya kelen ni waleya kelen de bɛ anw fɛ yan ka yira la k'a fɔ ko silamɛya donna golofina yan depuis 652 après la naissance de Jésus-Christ. I b'a dɔn an y'a fɔ ɲɛna ko silamɛya diinɛ a ye jonya institutionnaliser k'a ladaga ka kɛ ko ladagalen kɔni silamɛya de y'o kɛ. Silamɛya de ye jonya institutionnaliser ka kɛ ko ladagalen ye. U b'a fɔ o ɲɛna ko traité mun kɛra ka jonya kɛ o kɛra silamɛya kalifa min tɔgɔ ko Umar kira salen kɔfɛ Abubakar sigira Umar min sigira o kɔfɛ ale de ni silamɛya donna an fɛ yan Alexandrie kana traité signé ni an bɛnbaw ye ko f'u ka u kɛlɛ de ko walasa n'u ma don silamɛya la o k'u ka nisɔngɔ de sara an da delila ka se o la n'an ma yan ka tɛmɛ u nisɔngɔ sara kɛra mun de ye k'u ka jɔn 300 ni ko de sara silamɛya ye san o san walasa ka u kuma bɔ walasa silamɛya kana ka pamuru ta k'u sɛgɛrɛ o Kayi o tuma silamɛya donna golofina yan quelques repères historiques montrent que la traité négrière des musulmans sur exactement la colonisation d'une partie du continent africain par l'islam 8 juin 652 mort du prophète Mohammed 22 septembre 640 après 14 mois de siège les musulmans prennent Alexandrie o y'an bɛnbaw ka dugu dɛminɛ ka dugu la kori kalo 14 kɔnɔ kalifa Umar tile ko an bɛnbaw ka sɔn silamɛya ma ou bien silamɛya b'u kɛlɛ ou bien u b'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn dɔ la tɛgɛnɔ min n'u labɛnnen ni a ye san o san ka nisɔngɔ sara silamɛw ye san o san u ka nisɔngɔ sara silamɛw ye n'u ma sɔn o ma
siga foyi tama silamɛw bɛ kɛlɛ ta k'u sɛgɛrɛ o de quelques repères historiques qui montrent que la traité négrière des musulmans suit exactement la colonisation d'une partie du continent africain par l'islam 8 juin 652 après Jésus-Christ, mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 22 décembre 640, après 14 mois de siège, les musulmans prennent Alexandrie. Vous voyez ça? Oui, 14 mois, quand le temps est nanke, vous voyez que Ambemba ou Kadou Kori. Voilà ça, vous savez qu'Alexandrie est Égypte en Kama. Oh, et de fait, toute Égypte byzantine en proie aux divisions entre chrétiens à partir de cette implantation. Il y a ça de votre modèle ça. Oh, Slamia nana Tchongu, Égypte Djamanaka. Oh, Kasroka, Hen, Bembalia don, Égypte Djamana Moro Nyon ça, chrétien Mumbe ça, en Égypte Mumbe ça, ou en État Koro Mumbe, Bembalia Tchongu, oh, Kasroka, et Fanka Doni Damé, Doni, ou Foka Yoron Mine. Oh, Slamia, Slamia Orekan, ou Slamia Kali Halade. Oh, Ambelma, Odela Metuka Foye. On ni jugube golofina la silamɛya de do diinɛ de do chrétien de do ni jugube ana kɔni wa golofina frɛgɛ ni mɔgɔ k'i b'a minɛ yɔrɔ yɔrɔ ni m'a daminɛ diinɛ la i m'a daminɛ fɔlɔ wa mɔgɔ de ko ni ko ye révolutionnaire ye ko e bɛ fɛ ka révolution kɛ ka diinɛ ka to yen an b'a f'i ye k'i tɛ révolutionnaire ye ayi. hɔtɛp karamɔgɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na ko silamɛw ka diinɛ ale de ye jɔnya ladaga ka jɔnya institutionnaliser kɔni an y'a fɔ ko n'an ni silamɛw bɛ ɲɔgɔn na ni an bɛ débat kɛ walima n'an bɛ dalu yira silamɛw la ko an tɛ taa ni u ye yɔrɔ jan an bɛ silamɛw ka dalu yira u la kuranɛ de kɔnɔ an tɛ taa na u ye yɔrɔ si bon an tɛ yɛlɛ ni silamɛw ye maaya yiri sanfɛ an tɛ yɛlɛ ni silamɛw ye dɔnni kaman kɔnɔ bawo u tɛ foyi dɔn dɔnni kɔnɔ dɔnni kisɛ kelen a t'u la olu ka diinɛ yɛrɛ dɔnni kuma tɛ a kɔnɔ fiyewu n'an bɛ kuma n'u ye dɔrɔn an bɛ dan kuranɛ de kɔnɔ an ye kuranɛ aya damadama lajigin min b'a yira ko silamɛya de ye jɔnya ladaga ko silamɛya ye jɔnya ka c'est-à-dire jɔnya ye silamɛya ka fɛn mɔlɔma de ye ko jɔnya ye silamɛya ka fɛn kɔrɔ donnen de ye a bɛ nin sura in kɔnɔ lajɛ ko cogo di a ko la yahillu laka nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba. Arabu ka ala de makan fɛ de ko a ti daga e ye muso si la nin kɔfɛ wala i ka falenni kɛ u la ka bɔ i musow la hali n'a y'a sɔrɔ u cɛ ɲari ɲɛkɔrɔ illa ma malakati yaminuka fo n'a kɛra i ka jɔn muso ye fo n'a kɛra i ka jɔn ye wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba ko ala ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na. Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, et Allah observe toutes choses. Aklobe arabu ala mangana. Ako Mamadou ma kwati daga e ka muso do ta ka muso do fale muso wɛrɛ la ko hali n'a y'a sɔrɔ o muso in cɛ ka ɲi ɲɛkɔrɔ yɔrɔ an y'a fɔ ɲɛna ko silamɛya diinɛ ye arabu ka culture de ye bawo muso falen tun bɛ arabu fɛ yen e bɛ muso dɔ ta n'o muso man di ye i b'a falen muso wɛrɛ la yɔrɔ manden jamanaw kan yɔrɔ golofina n'i y'o fɔ kabako koba de ye dɛ nka arabu ka culture la o tun bɛ yen muso ka muso falen kɔni i ye muso min furu koyi i bɛ se k'a falen muso wɛrɛ la ala de filɛ k'a fɔ Mamadu ye ko tɛ daga a ye tuguni k'a ka muso dɔ falen muso dɔ la ko fo n'a kɛra jɔn ye jɔn tɛ mɔgɔ ye jɔnmuso tɛ mɔgɔ ye ko fo n'a kɛra jɔn ye silamɛya diinɛ ye mɔgɔya jugu de ye diinɛ yɛrɛ ye mɔgɔya jugu de ye jugu foyi tɛ mɔgɔya la ni diinɛ tɛ mɛna hɔtɛp a ko cogo di wallahu fadala ba'dukum ala ba'din fi rizqi fama alladhina fudilu bi radin rizqahum ala ma malakat aymanukum fahum fihi sawa'un fa bi ni'matillahi yajhadun. Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ces dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit, esclaves, au point qu'ils deviennent associés à part égale. O ko ale ala ye do fusani doye garsigɛ la ko nka k'a ye maa min fusani min ye garsigɛ la karamɔgɔw aw yɛrɛ y'a ye sa dɛ hali jɔn an kɛra ser'o ma sanfɛ jɔn
bɛɛ komi mɔgɔ ka ba i ka ba mun bolo garabali la i ka saga mun bolo garabali la i ka misi mun bolo garabali la ni mago jɔr'u la i b'u san k'u fɛrɛ cogoya min na jɔnya bɛ tan de k'ale ala ye dɔw fisaya ni dɔw ye garisigɛ la ala kabako dan dɔ karamɔgɔw a y'aw ɲɛ yɛlɛ wa jɔnya kuma n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye jɔnya kuma mɛn yɔrɔ o yɔrɔ a talen don ka golofinden de sɛgɛrɛ a talen don ka finmaya de sɛgɛrɛ diinɛ kɔnɔ diinɛ kamɛ kɔnɔ n'i ye jɔnya kuma mɛn yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ka finmaya de sɛgɛrɛ diinɛ kamɛ kɔnɔ kɔni nin ye kuranɛ ala de mankan ye hali jɔn o ye garisigɛ de ye jɔn camantigiya jɔn fitinintigiya bawo jɔn ye marchandise ye don ni maa min ye jɔn camantigi ye o ye garisigɛ camantigi de ye karamɔgɔ a tɛ se ka lakale quoi a ka bon lakale yɛrɛ ma a ka bon lakaleli ma nin ye kuranɛ ala de mankan ye koyi mɛna a ko cogo di yan والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم كان بسرعة مسو فرو وإسلام مسو muso mun latɔrɔ de kira ma a y'olu fa ɲɛna ko fana kɛra a ka jɔnmusow ye c'est à dire muso mun dagalen don a ye a y'olu fɔ ko nka olu kɔfɛ sa jɔnmuso kɔni u b'a sagoya la u b'aw sagoya la ni aw bɛ sɔrɔ o ma cogoya min na cogoya min ka d'aw ye ni jɔnmuso 100 b'i bolo n'a y'i diya o tɛ fiɲɛ o tɛ foyi ye ni min y'i diya don min na i bɛ s'o ma nka hɔrɔnmuso i ka dan 4 ma anw de ko diinɛ nana mɔgɔ classifier mɔgɔ b'a k'u bɛ sɔsɔli ko la an ka kuranɛ yɛrɛ de ko ten koyi muso mun na dagalen don kira ye a y'o fɔ a ɲɛna muso mun latɔnnen da ye a y'o fɔ ko fana kɛra jɔnmuso ye parce que jɔn tɛ mɔgɔ ye ayi o tɛ mɔgɔ ye fiyewu o kɔni o ye marchandise de ni waati min ka di i bɛ s'o ma إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسفحين فما استطعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريدة ولا جناح عليكم إلى آخر الآية كون جنين تيجي كاكم بعد كوب BBC أيا كنت أدو كوب BBC ola ngo arabu ga alati dama may fiyew akunta do ko hagli kisati do bina le do na tawla ko bina dinay waraka par pièce ka black tabali sans fait ka corriger ka ala corriger quoi akunta don quoi ala mba fo domina u be galon tege domina ka fo ala do ko ala mi ya fo ko de dama may arabu be galon tege domina ko sigi tamaro shukuro kan libru ni sabe nyame gena arabu nyame gena ba gena bu sigi domina tamaro shukuro kan libru ni sabe ay wolu kunta don fiyew ko hakili kisatigi do bina le ko bina bigita ka livre sake ka corriger koni o kunta don fiyo nga ko le temps est le meilleur juge tuma de sera ambe ko ala corriger don kata ka corriger don kata fuka jonko ala fo le reka fo ko tiere la ko anga chorba do de livre sebe ko dama ma sebe fiyo fuka jowula nu jorula do ambe ben fola en tant que ama joko arabu chorba do sigi kan livre sebe en tant que mo de fo ko b'a fɔ ko an ka jitigi ni bɔgɔtigi ni fiɲɛtigi ko de kumakan ye nin ye en tant que o kumakan de b'u da an t'u to yen fiyewu a ko cogo di yan a ko walladhina hum li furujihim hafizuna et qui préservent leur sexe de tout rapport illa ala azwajihim aw ma malakati aymanuhum fa innahum ghayru malumina si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut le blâmer. Ani mɔgɔ mun b'u ɲamanama u tanga c'est à dire mɔgɔ mun b'u sexe la tanga u tɛ sɔn ka se muso si ma ko fo n'a kɛra u furumusow ye dɛ mɔgɔ mun tɛ se muso si ma fo n'a kɛra u furumusow ye aw ma malakati aymanuhum n'u ka jɔnmuso ni furumuso 4 b'i bolo i bɛ se ka se olu ma a dagalen t'i ka se muso wɛrɛ si ma tuguni fo n'a kɛra jɔnmusow ye dɛ jɔnmuso kɔni o t'a la o tɛ mɔgɔ ye i bɛ se ka se o ma cogoya min ka di ye nin ye silamɛya diinɛ ala mankan de ye ni dalilu na ɲɔgɔn
ana ɲɔgɔnna nin n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ kuranɛ kɔnɔ an bɛ se ka min bɔ kana ka yira an balimaw la u k'a ye k'a fɔ ko an ma baga silamɛya ma fiyewu ko an ma baga arabu ma fiyewu k'u ka livre kɔnɔ kuma o de y'an bila u la ko n'a y'a sɔrɔ nin kɔnɔsutɔmɔkan ninnu tun tɛ livre kɔnɔ ayi k'an kun t'u kɛlɛ fiyewu ko n'a y'a sɔrɔ a kun t'u ka livre kɔnɔ de ko mɔgɔ dɔw ka taa kɛlɛ kɛ ala tɔgɔ la k'olu ka taa ala ka kɛlɛ kɛ k'an kun t'u kɛlɛ fiyewu ko n'a y'a sɔrɔ a kun t'u ka livre kɔnɔ de ko olu ka ala tɛ sɔrɔ n'u ka kan tɛ ko fo mɔgɔw ka bato kɛ u ka kan de la an kun t'u kɛlɛ fiyewu ko en tant que a b'u ka livre kɔnɔ de nin kuma kuntan de b'u ka livre kɔnɔ ko u ni anw bɛ ɲɔgɔn na ko fo ka nin kuma ninnu effacer ka bɔ livre in kɔnɔ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka sigi ka kuma ni kuma kirikara mun bɛ kuranɛ in kɔnɔ u ka ninnu effacer ka b'a kɔnɔ an n'u ka sɔrɔ ka sigi ka kuma dɔ ka fisa ni mɔgɔ ye ala dɛmɛ dɔw kɔrɔ ala kɔnɔ sutɔmɔkanw mɛna a ko cogo di yan a ko ya ayuha nabiyu inna ahalalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakati yaminuka bima afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati amatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa amra'ata mu'minatan in wahabta nafsaha ko e nabi ɲuman a ko filɛ kira de ma ala ye ko filɛ kira de ma ko e nabi ɲuman ko an ye musow la daga e ye an ye musow la daga e ye muso min y'u ka furunafolow sara muso min y'u ka furunafolow sara an y'u la daga i ye an ye musow la daga i ye muso min y'u ka furunafolow sara an y'u la daga i ye i y'a faamu no ani ka jɔnmuso ye muso min furunafolow sara quoi olu la dagalen don ye ani ka jɔnmuso jɔnmuso kɔni o bi sagoya de la o y'i ta de o y'i ka marchandise de o y'i ka foro de ni mago sɔrɔ ma wagati o wagati i bɛ mago ɲɛ o la ni mago bɔra n'a y'i jɛ i b'a minɛ ka fɛɛrɛ dɔ ma i bɛ taa n'a ye sugu la i b'a fɛɛrɛ mɔgɔ dɔ ma mɔgɔ min bɛ jɔn fɛ o b'a san n'a y'i diya yɛrɛ i b'a ni dɔ la ko hɔn a ta i ka taa n'a ye jɔn kɔni i mɔgɔ ɲɔgɔn de ko mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ de ko filɛ nin koyi mɔgɔ f'i ka o de miiri quoi ko nin e mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ de ye tan o de kelen filɛ nin ye marchandise ye i bɛ s'a ma cogoya min ka di ye i b'a san cogoya min ka di ye i b'a fɛɛrɛ cogoya min ka di ye silamɛya diinɛ de y'o ladaga ko an ka tila k'an sigi k'an ɲɛ tugu ko k'o diinɛ in to yen ayi o tɛ kɛ n sɔngɔnen filɛ aya min kan ko cogo di ko wali yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi wallazina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum min malillah alladhi ataakum wala tukrihu fatayatukum ala albigha'i in aradna tahassunan litabtaghu arda alhayata awaro jomzo kumbe lihala mina arabu bolo c'est comme ni jon caman be bolo sisan quoi ni mɔgɔ dɔ bɛ fɛ ka muso ko kɛ sisan a bɛna jɔntigi fɛ yen a b'a fɛ ka bɔ i bɛ ka jɔnmuso kelen di yan dɛ jɔntigi fɛ quoi a bɛ fɔ ka bɔ i bɛ 100 minɛ lamala quoi exemple quoi i bɛ 100 minɛ i bɛ jɔnmuso kelen di ma i bɛ ka jɔnmuso kelen di yan n bɛ su la tɛmɛ n'a ye o de tun bɛ yen quoi a ka di jɔnmuso ye sa o ma di jɔnmuso ye sa o i bɛ jɔnmuso in di o tigi ma o cogoya la jɔn de don quoi mɔgɔ tɛ quoi o tigi bɛ taa su la passer o cogoya ye ala de filɛ ka fɔ mɔgɔw ye sisan k'u kana u ka jɔnw jagoya k'u ka taa si mɔgɔ dɔ fɛ ten quoi k'u kana u ka jɔnw bila o la jagoya la quoi k'u kana u ka jɔnw bila sugurubaya la quoi e yɛrɛ min t'a dɔn n'a ka di ye cogoya min na i bɛ se ka di mɔgɔ ma i bɛ se ka a ɲini cogoya min ka di nka k'i kana a ni dɔn i kana a fɛɛrɛ quoi i y'a faamu no ko ni se tɛ mɔgɔ min ye ka furu kɛ i k'i wasa don jɔnmuso la ni se t'i ka hɔrɔnmuso furu quoi i k'i wasa don jɔnmuso la o tɛ mɔgɔ ta c'est à dire o tɛ mɔgɔ ye quoi ala in de filɛ k'o fɔ ala in de filɛ k'o fɔ mɔgɔ min ne bɛ fɛ ka furu kɛ ni furu se t'i ye k'i k'i wasa don jɔnmuso la karamɔgɔ o fɔlen don hɔtɛp kɛmɛtu aw dan sɔgɔ aw di ko ani fabadenya ani wɛrɛtigiya siga foyi t'a ma gansan ma to kɛmɛtu ko an ka fɛrɛ kɛ an ka problème ko diinɛ de don nin ko ɲɔgɔnna ninnu de y'a to koyi bawo an bɛ deli k'a fɔ aw ye diinɛ tɛ foyi ye ni mɔgɔ dɔ ka culture produit tɛ wala diinɛ ye mɔgɔ ka culture dɔ de produit ye silamɛya diinɛ ye arabu ka culture produit de ye i m'a ye arabu ka culture kumaw dɔrɔn de b'a kɔnɔ muso singaw muso falenw
ani jɔnyaw ani o n'a ɲɔgɔnnaw caman de bɛ a kɔnɔ n'i ye silamɛya daminɛ a fa z a bɛɛ bɛ arabu ka culture de ma ko muso ye sitanɛ de ye ko ka muso bila so kɔnɔ ka datugu da la ko walima ko ka muso bila bɔrɔ finman kɔnɔ ko muso ye sitanɛ de ye ko o ɲɛda man ka bɔ kɛnɛma k'a sɔrɔ anw dun fɛ yan ngolofina muso ye anw baara ɲɔgɔn muso ye anw jɛ ɲɔgɔn de ye anw ni muso ye ɲɔgɔn dafa ɲɔgɔn de ye anw fɛ yan muso ye fɛn bɛɛ de ye anw fɛ yan anw yɛrɛ de ko mɔgɔ den bɛ ba de bolo anw yɛrɛ de ko ni den ɲɛna ko a ba ko ni den tiɲɛna a ba anw fɛ yan mande ni cɛ fɔra a b'a fɔ de ko n ba ko ne ba an fɛ yan ni muso fɔra a b'a fɔ de ko n se ko ne anw de bɛ se nka olu fɛ yen ko muso ye setana de an ye société kelen an ka civilisation ye civilisation kelen olu fɛ yen muso bɛ bila bɔrɔ dɔ kɔnɔ ka da sɔgɔda la ka bila so kɔnɔ an fɛ yan ni muso an b'an biri foro de kɔnɔ ka sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa de olu fɛ yen muso ye setana de ye muso sin ni muso kunsigi man ka ye kɛnɛ ma an fɛ yan npogotigi kun ko a bɛ fa yan a tɛ duloki yɛrɛ don fo ka taa se furu ma a tɛ cɛko dɔn a t'a dɔn cɛko yɛrɛ ye fɛn min ye cɛ yɛrɛ bɛ kɔrɔbaya an fɛ yan golofina fo ka taa se furu ma a t'a dɔn musoko yɛrɛ ye fɛn min ye o de la jɛnɛya yɛrɛ tɔgɔ tɛ a la an ka kan na yan mandenkakan yɛrɛ la manden jamanaw kan tɔgɔ yɛrɛ tɛ jɛnɛya la an ka kan na farafinkan yɛrɛ tɛ yan ko tɔgɔ bɛ jɛnɛya la kan min na farafinkan na a tɛ yan bawo an ka ko fɛn an ka fɛn kɛta kun tɛ jɛnɛya in ye arabukan de ye an kun t'a dɔn a kun tɛ yan jɛnɛya kun tɛ yan ka muso dɔ ɲini min tɛ ka muso ye an kun t'a dɔn o de la maɲamaga ko tun bɛ an fɛ yan ni muso furula ni cɛ furula musokɔrɔba dɔ tun bɛ bila furu sen na a bɛ taa ni furumuso ye cɛla la parce que cɛ min ye muso furu sisan a ma deli ka musoko kɛ muso min filɛ ka furu a ma deli ka cɛko kɛ u fila si t'a dɔn a bɛ kɛ cogoya min na musokɔrɔba in de b'a ɲɛ yir'u la o de ye maɲamaga ye a bɛ hali bi o laadaw de bɛ ka kɛ an bolo hali n'a sɔrɔ bi a bɛ ka kɛ cogoya de la sansi yɛrɛ tɛ min na yɛrɛ u kɔni bɛ ka kɛ ten dɔrɔn ko laada don nka n'i y'u yɛrɛ ɲininka maɲamaga n'u yɛrɛ ɲininka k'a bɛ ka kɛ kun jumɛn la olu yɛrɛ t'a ɲɛdɔn yɛrɛ olu kɔni bɛ yen dɔrɔn ka naji min ka manamanakan fɔ k'a bɛ ɲɛ ko kɛmɛtiw nalen filɛ nin ye k'an b'a bɛɛ corriger an ka soma kɔntan mun bɛ k'an ka somaya kɛ wari ɲini sira ye k'an bɛna a bɛɛ corriger soma mun sigilen don bandiya la kolonifiliw la ka mɔgɔw tromper k'a kɛ komi an bɛnbaw ka sira de y'o ye k'an bɛna a bɛɛ corriger kelen kelen yɔrɔ mori min kɔni tɛ o an ye dɔ k'o la sa sɔɔni an bɛna se an ka somaw fana ma n'u b'u tile u k'u tile an bɛnbaw kun sigilen bɛ sira min kan u k'u sigi o sira kan an ka somaya tɛ wari ɲini ye dɛ ayi an ka donsoya tɛ bandiya ye nɔgɔlendenya tɛ wari ɲini tɛ a sigilen bɛ lɔnni de ka lɔnni kisɛ k'i sigi sinamuso ye dabaliden ka mɔgɔw dun ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na anw ka somɔgɔya tɛ o ye fiyewu an ka somɔgɔya tɛ o ye an bɛna se u bɛɛ ma kelen kelen o soma ninnu an bɛn'u bɛɛ sakɛ anw tɛ maa si to yen kɛmɛtiw tɛ maa si to yen aw fɔlen don hɔtɛp kukuramɔgɔw silamɛya n'i y'a tigɛ ka ban a bɛɛ bɛ bɛn arabu ka somɔgɔya de ma a foyi tɛ bɛn an golofin ka somɔgɔya ma muso olu fɛ yen o ye setanɛ de ye anw fɛ yan muso tɛ setanɛ ye anw ka somɔgɔya a sigilen bɛ min kan siga foyi t'a ma anw de b'o dɔn ni maa min bɛ fɛ k'o fɔ fɛn fɔ o kan i bɛ anw de ɲininka n'anw ye min fɔ i ye o kan an farafindenw i bɛ anw de ɲininka an ka dɔ fɔ la n'an ye min fɔ i ye o kan i b'o de minɛ anw ka civilisation anw ka somaya anw ka donsoya ni maa min bɛ fɛ k'o ɲɛdɔn i bɛ an farafindenw de ɲininka an bɛ somaya f'i ɲɛna an bɛ donsoya f'i ɲɛna an balima caman bɛ donsoya in na bi an balima caman bɛ somaya in na bi i b'u ɲininka soma kumaden weleweleli la somaya la walima somaya yɛrɛ kun sigira kun jumɛn de kama donsoya yɛrɛ sigira kun jumɛn de kama a mɔgɔ 190 o t'a ɲɛdɔn nka an tɛ jigin olu fana la kuma dɔw la koyi an tɛ jigin u la bawo mɔgɔ tɛ fɛn min dɔn i t'a dɔn de an tɛ jigin u la kuma dɔw la ko kankɛya système de ye a k'u fana la an bɛɛ bɛ système ka kuma yɛlɛma min kɔnɔ dɛ ko o somaw ni o donsow fana a fanba bɛ o système ka kuma yɛlɛma kelen de kɔnɔ nka a mana kɛ cogo o cogo somaw ani donsow aw de bɛ an bɛnbaw ka sira kan an tɛ jɛn n'a ye cogoya si la aw min bɛ an bɛnbaw ka sira kan aw an bɛnbaw ka ko interpréter k'a bila minɛn dɔ kɔnɔ ani minɛn min man kan an bɛ o kuma in fɔ an ka donsow ye kosɛbɛ kosɛbɛ ani an ka somaw ye an bɛnbaw ka fɛn kun b'u bolo minɛn min kɔnɔ a y'a to o minɛn kɔnɔ fiyewu aw kana bɔ o minɛn kɔnɔ aw kana ɲɛfɔ cogo wɛrɛ foyi kɛ an bɛnbaw ka ko la o ma ɲɛfɔ cogo min k'a la aw kana an ka somaya an ka donsoya aw kana ɲɛfɔ ni silamɛya ye ayi aw kana silamɛya fɛn foyi ta k'a fɔ k'aw b'an ka laturu an ka tiɲɛ n'o ye an ka tiɲɛda ye walima an ka laturuda k'a b'o ɲɛfɔ ni arabuw ka laturuda cogo ye arabuw ka somɔgɔya ye aw kana sɔn ma fiyewu
somaya b'o cogoya la donsoya b'o cogoya la aw y'a bɛɛ ɲɛfɔ ni anw yɛrɛ ka farafin dɔnniya ye aw ka arabuw sen bɔ an ka kow la arabuw ye mɔgɔ kuraw de ye anw ɲɛkɔrɔ arabuw dilanna anw ɲɛkɔrɔ sisan arabu ti anw karamɔgɔ ye a ye sabali aw k'an ka kow danbeya ka taa arabuya ma n'u k'aw ma ko Nabila Idrissa de laturu daminɛ dɛ manamanakan de a y'a fɔ ka taa ka bɔ aw ɲɛkɔrɔ aw tɛ Nabila Idrissa dɔn aw tɛ foyi kalama nabiɲumanko la n'u k'i ma ko laturuden don ko Badara Ali de Masa Sulemani a y'a fɔ ko a y'a laturu an bɛnbaw bɛ tɔgɔ min fɔ ka laturudenw ma a y'o tɔgɔw fɔ aw ka Masa Sulemani kuma fɔ ninnu dabila aw ka laturu ma Badara Ali tɔgɔ min b'a ka laturu la a y'a fɔlu dabila an ka tɔgɔw bɛ yen an ka tɔgɔw fɔ an ka laturudenw ma ni laturudala min tɛ o tɔgɔ ninnu dɔn an ka karamɔgɔw bɛ yan mun bɛ o tɔgɔw dɔn an ka golofin tɔgɔw an kun b'an ka laturuden ninnu bɛɛ lajɛlen wele tɔgɔ mun na Badara Ali t'a la Sulemana t'a la Adama t'a la a t'a la k'aw fɔ laturu ma bɔ arabu la dɛ laturu ma bɔ Nabila Idrissa foyi fɛ yen an tɛ foyi kalama u ka kirako la an farafinw tɛ foyi kalama u ka kirako la u ka kirako ye nkalon de ye an bɛ nin kuma in fɔ k'an sɔnni sigi a kan kosɛbɛ an balima soma o sama an balima donso a ye donsoya to a minɛn kɔnɔ a ye somaya to a minɛn kɔnɔ a y'a to a sunkuma kɔnɔ an bɛnbaw ye a sinfɔnya minɛn min kɔnɔ kɔni a y'a to minɛn kɔnɔ dɛ aw kana bɔ o kɔnɔ fiyewu aw kana arabuya ɲɛfɔ aw kana tubabuya ɲɛfɔ an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan o kumaw cayara nka kuma de bɛ na ni kuma ye ka bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ ko ma kelen danbaga kelen faama kelen jo kelen sira kelen sɔn kelen aw ni aw ka kalanden fitinin de tun bɛ ɲɔgɔn na Modibo Haidara aw bɛɛ lajɛlen fɔ les razzias et exactions islamiques contre les Noirs se pratiquaient à travers les Sahara, sur les côtes de la mer Rouge et de l'Afrique orientale, jusqu'à l'océan Indien. Pour les Arabes, un Noir est un sous-homme et doit être traité comme tel. Ce qui est obscène dans ce sujet est le déni de la réalité des musulmans noirs, qui, par solidarité religieuse avec les Arabes, préfèrent mentir, minimiser les faits ou falsifier l'histoire. Pourtant, aujourd'hui, du Maroc, Mauritanie et en Iran, en passant par l'Arabie Saoudite, les Noirs, même autochtones, sont toujours ségrégés, asservis, lynchés et assassinés par comme des animaux. Mali jamana kan, Maroc jamana kan, Mauritanie jamana kan, Iran jamana kan, ni jonya kelen de bɛ yen. O jonya kelen o ye o de boloya u ka ala ka kurundu kɔnɔna na u ka ala in yɛrɛ de y'ala daga jonya in kɔni u ka ala in ma se ka jonya interdit pepepepepepew. L'islam est arrivé en Afrique par la force, l'esclavage, haine pour imposer leur langue, culture et secte. Et on voit clairement ces traces dans certains pays musulmans aujourd'hui qui continuent de pratiquer l'esclavage, Mauritanie, Nigeria, Libye et beaucoup d'autres pays musulmans en 2020. Ko jonya silamɛya nana golofinya ni fanga de ani jonya ani juguya k'u ka kan jagoya don anw bolo ko an ka seli u ka kan na ko damagamati sɔrɔ ni olu ka arabukan in tɛ k'an ka culture minɛ anw na ko an ka kɛ olu ka culture cogoya de o de la i b'a ye o jonya in lihala in hali bi o jonya in n'i taara Manden Mauritanie i bɛ taa sɔrɔ yen Nigeria i bɛ taa sɔrɔ yen Libye i bɛ taa sɔrɔ yen Mali i bɛ taa o jonya wale in sɔrɔ yen. La traite des Africains parle la traite des Africains parle de l'esclavage. La traite négrière en Afrique par le musulman, dessinée sous le nom de traite orientale et datée par un événement historique incontestable qui marque l'invention de la traite négrière par le musulman. Les traités de Bach, signés en 652, quelques après, ni Jonya. De bɛ anw fɛ yan Golofina yan diinɛ in donna anw fɛ yan Golofina yan depuis 652 silamɛya diinɛ in a donna anw fɛ yan Farafina depuis 652 après la naissance de Jésus-Christ. Traité min ni o kɛra n'a bɛ f'o ma ko traité de Bakia, traité de Bact o kɛra 652. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le début des traités négrières en Afrique par le musulman, désigné sous le nom des traités orientales, est daté par un événement historique incontestable qui marque l'invention de la traité négrière par les musulmans. Les traités de Bact signés en 652, quelques repères historiques qui montrent que la traité négrière des musulmans